পুরনো ভিডিওগুলোকে নতুন করে রিফার্বিশ করে পেশ করা হচ্ছিল, তারপর ঘোরানো হচ্ছিল যাতে কি এক অন্যর উপরে আক্ষেপ আসে। আর এই যে টিমটা বসে আছে, এই মোদিজির যে টিম ইন্ডিয়া যেটা বসে আছে, তার মধ্যে একটা ভাঙনটা দেখানো যেতে পারে, তার চেষ্টা চলছে। তো তার মধ্যে অনেক কনসালটেন্টরাও আছেন, অনেক সংস্থাও আছেন যারা চান যে কি মোদিজির এই ভোটটা কিভাবে বিভ্রান্ত করা যায়। যেমনি 3 দিন আগে ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে আমার বোতাম নাকি মানে ভোটিং বটার 4 নম্বর আছে। যারা জানে না, ফর্ম 4 7A হতে পারে না। ইভিএম এর ব্যালট পেপারের যে ফরম্যাট আছে সেটা 7A, ফর্ম 7A, যেটা 29 তারিখ এসেছে। আফটার দি উইথড্রল ডেট ইজ ওভার। আর যেটা স্ক্রুটিনির পর ফর্ম 4 এসেছিল সেটা সার্কুলেট করে সমস্ত দলের লোক ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করতে শুরু করলো যে আলু আলাজি বোতামটা 4 নম্বরে আছে। সেটা স্পষ্ট করা হলো 29 তারিখে যখন ফর্ম 7A এলো, দেখি আমার বোতামটা নাম্বার 1-এ আছে। নাম্বার 1-এ দার্জিলিংয়েও ছিল, নাম্বার 1-এ বর্ধমান দুর্গাপুরেও ছিল, আর নাম্বার 1 আসানসোলেও আছে। তার বিশ্লেষণ করে যে রিটার্নিং অফিসার আছেন উনি জানিয়ে দিলেন যে বাংলার ভোটার লিস্ট লিপি, ওনার যে এস লিখেছেন বাংলায় উনি, তার মধ্যে এ যে আছে ওটা নাম্বার 1 হচ্ছে, এই জন্য উনি নাম্বার 1 আছে। যাকে সেটা মিটে গেল এখন। কিন্তু যে বিভিন্ন রকমের প্রচার হচ্ছিল তাতে আমি ভাবলাম যে আমরা ফুল টিম বসে আপনাদের সামনে সম্মুখীন হই, আপনাদের কথা বলি। আমি বলবো না যে কি আমি 1901টা বুথ ঘুরে এসেছি, তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বিধানসভায় এক একটা কর্মী বৈঠক বা জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক করেছি, জনসংযোগের মাধ্যমে, রোড শো এর মাধ্যমে বা চায়ের আড্ডায় তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তার মধ্যে আমি দেখলাম সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জলের কষ্ট, গ্রামীণ এলাকায় জলের কষ্ট। আপনি কি দক্ষিণ বিধানসভায় গেছিলেন এবং কি কি এখানে ডেভেলপমেন্ট দেখেছেন অথবা কি কি আরো করা দরকার? না, আমি দক্ষিণে এখনো আমার ওইভাবে ঘোরা হয়নি। আমি আমার দক্ষিণ বিধানসভারই একটা এলাকায় আমার জন্ম, যেখানে হবে আমার যাওয়া হয়নি এখনো। কারণ কি আমি একটা কর্মী বৈঠক অবশ্য করেছি বার্নপুরে, সেদিন হয়ে গেছে। আমার 2-1 দিনের মধ্যে ওখানে প্রোগ্রাম হবে। আর ওখানে যা সমস্যা আছে সেটার সঙ্গে আমি ওয়াকিবহাল আছি। আরো গিয়ে জনগণের কাছ থেকে শুনে নিশ্চয়ই তার সমাধানের চেষ্টা করব। जेके नगर का खास करके, आप जेके नगर के बारे में कह रहे हैं, तो जेके नगर से वाकिफन हो गया। बेलिया बथान बोल के जगह, बेलिया बथान से जो आगे नीचा की तरफ जो रास्ता जाता है, बेलिया बथान के कालीबाड़ी के आसपास बेलिया बथान और संथालपाड़ा जो है माझीपाड़ा, उसके बीच में भस्का है, बहुत सारा भस्का, और आज का नहीं है, ब्रिटिश टाइम का, ब्रिटिश टाइम का है। नीचे आग लगी हुई है, वहां जल रहा है, उसको माइन सेफ्टी ने आज तक सुधारा नहीं। कोई नई बात नहीं है, पर वहां के अगल बगल वाले चाणक जो है वो बंद हो चुके हैं, वहां पर कोई काम नहीं होता है। अब मेरे को नहीं पता कि उसके बाद अगर ओपन कास्ट कहीं खुला है तो नहीं मालूम मेरे को, मैं जब जाऊंगा तो पता लगेगा। किंतु बेलिया बथान के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, बचपन से मैंने देखा। পলিউশনের যে কথা বললেন, আসানসোল, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া এই বেল্টে প্রচুর ফ্যাক্টরি আছে,
যেখান থেকে পলিউশন ছড়াচ্ছে সবাই বলছে, কিন্তু এর যে সার্টিফিকেট ইসি এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, এই সার্টিফিকেট তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেয়, তাহলে এগুলো কি বিনা সার্টিফিকেটে চলছে? বন্ধু, অর্ধেক সত্য জেনে লাভ নাই, পুরো সত্য জানার চেষ্টা করো। একটা স্টেট পলিউশন বোর্ড আছে আর একটা সেন্ট্রাল পলিউশন বোর্ড আছে। স্টেট পলিউশনের বোর্ডের কাজ হচ্ছে প্রাথমিক ইন্সপেকশন করে সমস্ত কিছু রিপোর্ট পাঠানো। রিপোর্ট যদি পাঠায় যে এখানে যে এফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ যেটা আছে তার ইউনিটগুলো লাগানো হয়েছে পুরনো ইউনিট, মডার্ন যেটা আছে সেটা লাগানো হয়নি, তো তাকে বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হোক। তখন সেন্ট্রাল পলিউশন বোর্ড ইন্টারভেন করে ওটাকে বন্ধ করে। আর যদিও বলে যে কি না সবকিছু ঠিক আছে, ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমরা এটা ঠিক করে নেব পরবর্তীকালে, ফাইলটা ক্লোজ হয়ে যায়। স্টেট পলিউশন বোর্ড নিজের রেসপন্সিবিলিটিতে ফেল করছে। আর কালকে যদি কেউ একটা পিআইএল গ্রিন ট্রিব্যুনালে ফাইল করে আর তার ভিত্তিতে যদি इंस्पेक्शन करते ग्रीन ट्रिब्यूनल एक टीम पाठिए दें। चिकनर के जो एल्युमिनियम कारखाना है उसके वहाँ के लोगों का कहना है कि एल्युमिनियम जो कारखाना है उसमें आपकी फैमिली की कुछ भूमिका थी, यहाँ से एक फिश प्लांट ले जाया गया था, वहाँ के लोग आपका अभी तक इंतजार कर रहे हैं क्वेश्चन को लेकर। इस विषय में थोड़ा क्लियरिफिकेशन देंगे? मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे को लोग जानते हैं वहाँ पर। जब एक कोई कारखाना स्क्रैप हो जाता है, जब कोई कारखाना स्क्रैप हो जाता है तो स्क्रैप होकर वो कौन खरीदता है उसको? स्क्रैप खरीदने वाला खरीदता है ना। तो जिसको ऑक्शन में जिसने हिस्सा लिया और ऑक्शन में खरीदा और उसके बाद उस लोहे को गलाकर कुछ स्टील बनाने का काम होता है, किसने किया कैसे किया, मैं जब जाऊंगा पता लगेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आप 10 साल तक क्या किया सर? मैं 10 साल से पश्चिम बंगाल का सांसद था। मैं पहले दार्जिलिंग का सांसद था, तो दार्जिलिंग में जो काम वहाँ उन्नयन के लिए करना था मैंने किया। मैं बर्दवान दुर्गापुर का सांसद था, वहाँ 4 पावर प्लांट बंद हुए, हमने 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन सैंक्शन कराया 10,000 करोड़ का। वहाँ डीएसपी का मॉडर्नाइजेशन का सैंक्शन कराया और एएसपीएलआई स्टील प्लांट जो बंद हो चुका था और उसको डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात थी, उस लिस्ट में आ गया था, वहाँ से हटवा कर उसको चालू करवाया और मॉडर्नाइजेशन के लिए उसके लिए भी सैंक्शन कराया। तो ये काम मैं करता हूँ। जेके नगर का प्रतिनिधि यहाँ के लोगों ने बाबुल सुप्रियो को चुना था। बाबुल सुप्रियो जब तक यहाँ सांसद रहे या बाबुल सुप्रियो के बाद में जब शत्रुघ्न सिन्हा आए, आपने कभी मेरे को देखा यहाँ पर? क्योंकि मैं किसी के भी इलाके में अतिक्रमण करने नहीं जाता। जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि भेजा है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां की समस्याओं को पार्लियामेंट में उठाए, विभाग में उठाए और उसके लिए समाधान के लिए काम करे। मैं दुर्गापुर में रहकर अगर आसनसोल की समस्याओं को लेकर चलूंगा तो दुर्गापुर के लोग कहेंगे कि अपने बच्चों को पहले खाना खिलाओ, ना कि पड़ोसी के बच्चे को देखो। ये सवाल आप ही करोगे।